Ma'am? Sa PNP, na taga PNP? Hindi, first, barracks. Wala. Wala niyo ba na taga barracks. And then, naapoy representative ni Governor na mo abot later. Kunya ang ato apong mayor nag-Zoom conference upod sila ang kanang mayors karon together with our governor. So, mo sunod na to si mayor kunya, no? So, please settle down. Nahilula na ba tanan? Nahilula na tanan? Pangatawa po, maboy ka na para mag-seryosa. Murang maboy, pamakaw. Napingis, na dumangin sa palihog dahil, napingis. Sa itong napingis, tulipo sa kamot. Kaya itong dugangan. Dugangan o kapingis, di dugangan lahat. Bitaw, so, asa naman to si Ma'am? Kanan, si R sa gamay. So, una